So guys, morning results. Filters at await. So guys, morning part 2. And mo to part 2 ha kato. Mo to. Morning part 3 na. So, poison tabi. Cellphone lang ay tiniil. Just down. Kang ano. Ay, basta. Okay. Bahala ka, diray magpalit kong piatos. Bahala ka. Be. Vlog ka game mo. Piatos. Yo, uy, kanang ako. Sige, piatos lang. Katong dili halang. So, sukog platog ga. Duk-duk mo na ko ng diba? Ayat. Nahan ko vlog. Don't eat the poison candy challenge. Ay, candy chips. Inuna na. Okay guys, siya una. Yes lang. Pwede ra. Ano mo ah? Na? Pagi naman. Dugaya, oy. Ano? Abi. Mana? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa, uy. Ayaw sa vlog.